स्टूडेंट्स ए समस्त पशुपक्षी केबे मनुष्य मानकर विभिन्न त्रुटि एवं असावधानता कारणରୁ मृत्यु मुखରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋଭ ଏବଂ ଲାଳସା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଏପରି ହେଇସାରିଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ବନସ୍ପତି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀରୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଲୁପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଆମର ଏହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଜିର ଟପିକରେ ଆମେ ଏ ସବୁ କିଛି डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ आई एम आदित्य योर फ्रेंड आल्सो योर टीचर और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक उद्भिद और प्राणी मानकर संरक्षण। आज के टॉपिक रो फर्स्ट पॉइंट होची एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन को भलो भाबरे बुझिबा पूर्व मु तुम मानको गोटे बहुत सुंदर कहानी कहबा पे चाहे। अब ई कहानी को मु तुम मानके प्रेजेंट करिवि गोटे हिंदी रो कविता माध्यमरे। थी एक सुहानी सी सुबह, चारों ओर पंछियों की किलकारी थी, पौधों को पानी दे रही थी दादी, गार्डन में आई लड़की नाचती गाती। फिर लड़की ने बोली पौधों को पानी दे रही हूँ दादी, मेरे बड़े बड़े वृक्ष क्यों नहीं? तो दादी ने बोली पानी देनी जरूरी पौधों को है, बड़ी पेड़ को जरूरत नहीं। लड़की के मन में एक सवाल आया, बताओ दादी ये मुझको, कितनी उम्र होगी इस पेड़ को? फिर दादी ने क्या कहा टीचर? तो दादी ने बड़ी प्यार से बोली देखा, सुन मेरी गुड़िया, शरारती नटखटी बातों की गुड़िया, दादा के दादा शायद लगाया होगा, उम्र 500 साल से कम ना होगा। और फिर उसने अपने दादी से पूछा 500 साल तो बहुत बड़ी है, इतने साल पेड़ कैसे खड़ी है? कैसे दिया ये इतने साल? बोलो ना दादी है मेरा सवाल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमर ए कहानी रे कुनी झियोटी ता जेजेमा को प्रश्न करे जे 500 वर्ष रो अधिक ए बर गछ केमिति बंची परिला? कोन तुमे माने जानि छ जे 500 वर्ष रो अधिक से बर गछ केमिति बंची परिला? टीचर ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ମିଳିଥିବ। कोनसी बरदान किबा आशीर्वाद नहे, ଏହା को कहै छै एडाप्टेशन अर्थात खाप होई चलिबा। जेतेबेले कोनसी परिवेश ओ एहना जलवायु रे परिवर्तन आसीଥାଏ सेति बेले से परिवेश रे रहतिबा जीवमानक मध्यरु किछि जीव मरि जाନ୍ତି, किछि जीव अन्यत्र चली जाନ୍ତି, आउ किछि जीव बंची रहिबा पई से परिवेश ओ तार जलवायु सहित खाप होई चलिबा सिखि जाନ୍ତି। आउ एହାର उदाहरण होछि हमर ए बरगछर सब बड़ समस्या होछि एହାର विशाल शरीर एवं ए समस्या को दूर करिया पई बरगछ निज भीतर एक विशेष दक्षता को विकसित करि सारिछि। बरगछर आयु वृद्धि सहित तार शाखा प्रशाखारु ओहळ मान सब बाहरि थाए एवं समय सहित ए ओहळ गुड़िक आकार रे वृद्धि घटी तळक आसी माटी सहित लागि जाय एवं ए ओहळ गुड़िक बरगछ पई गोटे गोटे मूल सदृश कार्य मते करନ୍ତି जहा बरगछर विशाल शरीर को धरि रखिबा सहित ए विशाल शरीर पई खाद्य एवं जल संग्रह करिबार मध्ये ए ओहळ गुड़िक बरगछ को सहायता करନ୍ତି। केवल बरगछ नहे, प्रकृति रे जते प्राणी और उद्भिद अछନ୍ତି समस्त पाखरे किछि ना किछि विशेष गुण विशेष दक्षता रहिछि जहा सेमान प्रकृति रे तिष्ठि रखिबा सहित सेमानकर समस्त शत्रु मान ठारू निजको रक्षा करिया पई सहायता करिथाय। सो एबे हम उदाहरण नबा प्रथमे बिलेई को तमे माने समस्त तो बहुत भल पाओ। मु भाबुची मते तो बिलेई बहुत पसंद। बिलेई गोटे बहुत ही सुंदर गृहपालित प्राणी। बिलेई रो से स्पेशल गुण होची से राति रे देखि पारे, राति रे सीधा शिकार को देखि पारे, शिकार करि पारे। ए विशेष दक्षता ताकू ए प्रकृति रे बंची रखिया पई सहायता करिछि, प्रकृति रे निजको तिष्ठि रखिया पई सहायता करिछि। तो पिला माने तमे तबे बुझि साथियो जे बिलेई ता निज भितरे की प्रकार दक्षता विकसित करिछि। सो एबे हमें द्वितीय उदाहरण बुझिबा। तो द्वितीय उदाहरण होछि हमर प्रजापति। एठी देखो प्रजापति मते बहुत भल लागे। प्रजापति रो तमे ये विशेष गुण भी देखियो। प्रजापति रो ढेणा ऊपर तमे तार से रंग को देखि पारथियो दा जहा गोटे गोटे आखी परि देखा जाय। तम कोन होछि ए सब जिंस कोन पे हिजे ए सब जिंस हिछि प्रजापति निजर शत्रु को जिपरि बोका बनि पाए। सो एमिति हिछि जे ए चित्र गुडी को देखि जे तार शिकारी जो माने प्रजापति को शिकार करिया पे आसै जे सेमाने ए सब को देखिबे ताले सेमाने एया भाबिबे जे ये गोटे कोनसी बड़ जीव एको जमाने शिकार करि परिबेनी और सेमाने प्रजापति को चिन्हि परिबेनी सेमाने बोका खाइ। विशेष दक्षता एडाप्टेशन प्रथम हम कहै जे पिला माने जे खाप होई चलिबा
ପ୍ରକୃତିରେ ନିଜକୁ ତିଷ୍ଠି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସତ୍କର୍ମ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଜାପତି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଏଣ୍ଡୁଅ ତାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢିଆ, ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ as like a dance, I really like it। देखो ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ଏର ସ୍ପେଶାଲ ସେ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଛରେ ଚାଲିଥାଏ ବା ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଥାଏ ସେ ସେଇ ଗଛର ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିନିଏ। ଯଦି ଲାଲ ଗଛରେ ଚଢିଲା ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଯଦି ନୀଳ ଗଛରେ ଚଢିଲା ତ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗଛର ସେ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ ଏବଂ এই ଦକ୍ଷତା ଏଣ୍ଡୁଅ ତା ନିଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାର ଶତ୍ରୁ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ କୌଣସି ପୋକ ଜୋକ ଯିଏ ବି ଗଛ ଉପରେ ଥାନ୍ତି ସେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ନିଜକୁ ତିଷ୍ଠି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଦକ୍ଷତା କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁ ଥିଲା ତାହାର ଉଦାହରଣ। ହେଲେ ଟିଚର ଯଦି ଏମିତି କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରକୃତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପଦାର୍ଥକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ଏହା ସହ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ ତ ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଟିଚର ଏ ଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ କ'ଣ? ଜୀବ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି? ସୋ ପିଲାମାନେ, ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜୀବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଜୀବନ ଥାଏ। ଯାହାର ଜୀବନ ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଜୀବ କହିବା, ଆଉ ଯାହାର ଜୀବନ ନଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର ଜୀବନ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ କହିଥାଉ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ, ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ସବୁ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ କହିବା। ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ବିଶେଷ ଗୁଣ କ'ଣ? ତ ସେ ସବୁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରନ୍ତି। ଚଲାବୁଲାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏତିକି ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯା ଆସ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯା ଆସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯା ଆସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯା ଆସ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବ କହିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଠିକି ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଦେଖ ଏଠିକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖ ମତେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲି? ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଲି, ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଲି। ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବ କହିବା। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଦିନ ବେଳା ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଆମର ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି ଏହାର ଭଲ ଉଦାହରଣ ତମେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଏଠିକି, ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି। ଏକୁ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି। ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି, ନିଜର ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରି। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରି। ସୋ ଏହିପରି ଭାବରେ
ସେମାନେ କଣ କଲେ ନିଜର ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ याकू कहा जाए वंशକୁ विस्तार करिबा तो जे माने वंशକୁ विस्तार करि पारନ୍ତି ସେମାନେ होचंती जीव पिला माने भले बुझि पारलो एबे हम फोर्थ पॉइंट को जीवा हमर फोर्थ पॉइंट होची शारीरिक अभिवृद्धि अर्थ होची शरीरर वृद्धि हेबा जेते गोटे छुआटे जन्म हुए तार आकार बहुत एति थाए तापर तार आकार बढ़ी चले आहुरी बढ़ी चले सयाको हमें भलो भाबरे बुझिनबा ए चित्र सहायतारे देखो एठी गोटे छुआ अछि जन्म समय तार उच्चता एति थिला तापर से बालक होला युवक मध्यवयस्क तापर वृद्ध एई परि हिसाब रे से तार शरीर को अभिवृद्धि करि चला उद्भिद मान मते करि थांती सेमाने छोट रु बड़ आउडिके बड़ एई परि भाबरे सेमाने विराट गछ विराट महाद्रुमरे परिणत होई जाନ୍ତି सो एई परि भाबरे जे माने छोट रु बड़ होई पारନ୍ତି जे मानकर शरीरर वृद्धि घटी थाए सेमानको जीव बोली कहा जाय तो पिला माने मते लागै तमारे एथर भलो भाबरे बुझि रखिबो जे माने ए सब गुण को प्रदर्शन करନ୍ତି जे माने ए सब गुण को प्रदर्शन करନ୍ତି देखांती सेमानको हमें जीव कहबा आ निर्जीव कहबा जे माने ए सब गुण को प्रदर्शन करନ୍ତି नाही जे माने ए सब गुण को देखांती नाही सेमाने होचंती निर्जीव ताले पिला माने एपय हमने कोन सिखिले जीव निर्जीव भितर पार्थक्य कोन से सब जिंस को एबे हमें नोट करनबा पार्थक्य जीव आउ निर्जीव मध्यरे जो मानकर जीवन थाए आमे तांको जीव कहि थाउ आउ जो मानकर जीवन न थाए तांको निर्जीव कहा जाए जीव माने श्वासक्रिया करि पारंती निर्जीव श्वासक्रिया करि पारंती नाही जीव माने चलप्रचल करि पारंती निर्जीव चलप्रचल करि पारंती नाही जीव वंश विस्तार करि पारंती निर्जीव वंश विस्तार करि पारंती नाही जीव शारीरिक अभिवृद्धि करि पारंती निर्जीव शारीरिक अभिवृद्धि करि पारंती नाही हमर प्रकृति रे थिबा समस्त प्राणी एवं उद्भिद अनेक समय रे बंची रहबा पई जने अनेक ऊपर निर्भर करि थांती प्रकृतिर समस्त प्राणी उद्भिद मनुष्य एमानकर परस्पर सहित तथा सेमानकर प्रकृति सहित घड़ी थिबा निबिड़ संपर्क तथा निर्भरशीलता कारण परिसंस्था गठित होइଥାଏ परिसंस्थार प्रत्येक प्राणी एवं उद्भिद मानक मध्य किछि ना किछि संपर्क रहिछि से संपर्क कोन किपरि संपर्क ए सब जिंस आमे उदाहरण को देखिले बहुत भालो भाबरे बुझि परिबा तो पिला माने वर्तमान एठी देखिबा देखो एठी गोटे खोला पड़िया रे घास होइछि एवं ए घास को के खाउछि देखिनियो ए होछि एक जंगली महिषी तमे माने तो बहुत टीवी तो तमे निश्चित देखिबो टीवी रे को ओल्ड बेस्ट कोन एवं ए जंगल रे रहिଥାଏ जंगल रे घास किछि भी देखो से उद्भिद खाइଥାଏ एठी मध्ये से कोन करूछि एठी देखो से उद्भिद को ही खाउछि एवं किछ समय परे सेठी गोटे चित्ताबाघ लुचि आसुछि शिकार करिवा पई एवं देखो किछ समय परे से कोन करूछि ताकू शिकार करि नउछि ताले एथि तमे कोन बुझिलो ये होछि एक खाद्य श्रृंखल ये होछि एक परिसंस्था रे ये होछन्ती विभिन्न प्रकार जीव बुझिला एमानकर परस्पर सहित किछि ना किछि संपर्क अछि तो कोन संपर्क सेटा होछि खाद्य आ खाद्यकर संपर्क एठी घास आ महिषी ता मध्ये कोन संपर्क अछि ता मध्ये संपर्क अछि घास होछि खाद्य महिषी होछि खाद्यक तापरे महिषी आ से चिताबाघ मध्ये की संपर्क अछि से समान संपर्क खाद्य आ खाद्यक ताले आमे जो संपर्क कथा कहथि ई कोन सेही संपर्क ना ये से संपर्क नहे आमे जो संपर्क कथा कहथि से थिला प्रत्यक्ष संपर्क आ परोक्ष संपर्क प्रत्यक्ष परोक्ष ए सब कोन प्रत्यक्ष होछि देखो एठी को ये चित्र को देखिले त माने बहुत भलो भाबरे बुझि परिबो ए चित्र देखो चित्र रे कोन होछि चित्र देखो एठी घास को महिषी खाउछि जहा आगु कहितली घास आ महिषी दुई जण परस्पर संपर्क दारू समान मध्ये की प्रकार संपर्क सीधा सड़क संपर्क घास को महिषी खाउछि महिषी घास को खाउछि घास बिना महिषी बंची परिबो नाही बुझी होछि सो ए प्रकार संपर्क को प्रत्यक्ष संपर्क कहा जाय तापरे महिषी आ चिताबाघ मध्ये महिषी को चिताबाघ खाइ थाए एवं महिषी न रहले चिताबाघ मध्ये बंची परिबो नाही सो ए प्रकार संपर्क की संपर्क कहा जाय प्रत्यक्ष संपर्क सो पिला माने एथर बुझी परलो प्रत्यक्ष संपर्क कोन ना जो माने सीधा सड़क संपर्क एवं देखो घास आ चिताबाघ मध्ये कोन संपर्क अछि कोन से संपर्क परोक्ष संपर्क काहे कि ना देखो घास जदी रहिबो ताहले तो महिषी रहइबो ना जदी महिषी रहिबो ताहले तो चिताबाघ बंची परिबो जदी घास न रहिबो ताहले महिषी रहि परिबोनी जदी महिषी रहिबोनी ताहले बाघ मध्ये रहि परिबोनी तेनो ए घास सहित चिताबाघर संपर्क अछि की प्रकार संपर्क अछि ताको कहै जाय परोक्ष संपर्क बुझिला एथर सो हमर जीव जगत रे
ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। ସୋ ପିଲାମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା କେବଳ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ପରିସଂସ୍ଥା। ଆମର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସଂସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ପରିସଂସ୍ଥା, ପୋଖରୀ ପରିସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଏ, ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା କିଛି ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବିଭିନ୍ନତା ପୁଣି କ'ଣ? ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି। କଣ ସେ ବିଭିନ୍ନତା? ଦେଖ, କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମାଟି ଉପରେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଫୁସଫୁସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ତ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଡାଲିସି ସାହାଯ୍ୟରେ କରନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଶାକାହାରୀ ଥାନ୍ତି, ତ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମାଂସାହାରୀ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସର୍ବାହାରୀ ଥାନ୍ତି। ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏତେ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନତା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୈବ ବିବିଧତା। ଜୈବ ବିବିଧତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତା। ସୋ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟାଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବା ତାହେଲେ ତାର ଏହା ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ସୋ ପିଲାମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଜୈବ ବିବିଧତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜୈବ ବିବିଧତା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କାରଣରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣର ପାର୍ଟ 1। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଥି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପାର୍ଟ ସାଇଡ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି। ପାର୍ଟ 2 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ସ, କମେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ସ, କମେଣ୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଏହିପରି ମଜାଦାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲର୍ନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ